कशें आहाय सगळीं. सो आम आहाय बरें आनी आज आमी न्हू चॅलेंज कोत्ताय. टायटल चोयला आसता तुमी. सो तो नेवर हॅव आय एवर कित तरी चॅलेंज आहा तो. ओके, तो एक्चुअली रिक्वेस्ट केलेलो सबस्क्रायबरान ती चॅलेंज करपाक. सो फायनली आज मातशें टायम मेळ्ळा. एक सांगिल्लें आज ब्लॉग बीन कांय कोच न्हू, आज आमी चॅलेंज व्हिडिओ करया म्हूण. ओके, सो आमी कित केलां 10 क्वेश्चन ईच न्हू रे, तुवें 10 केले न्हू. सो 10 तेंको आहाय क्वेश्चन, 10 मोको आहाय क्वेश्चन. सो हांवें केलो आहा जाल्यार हांव हांवें बोर्ड रेडी केले. आय हॅव आनी आय हॅव नॉट. ओके, सो केल जाल्यार हांवें म्हगे क्वेश्चन देखून विचारता तो हांवें देखून केल जाल्यार आय हॅव म्हणटलें आनी केल ना जाल्यार आय हॅव नॉट म्हणटलें. ओके, एशें को करपाचें. ओके, सो स्टार्ट करुया न्हू. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तूं विचार. ना सदां हांव विचारता. तें लास्ट टायम तशें केलां तें किस कित तरी चॅलेंज केलो तो आमी. हांवें विचारलेलो फर्स्ट क्वेश्चन, तूं विचार. बरें ना चॅप्टर एक नंबर. म्हाकाय कळो जाय न्हू केसो चॅलेंज हें केलो हांवें तेणें. हॅव यू एवर तुवें केन्ना अशें करून खूंय वॅडिंगाक गेलोलें ना खूंय फंक्शनाक गेलोलें थिंगा रॉ फीश खायलां. केन्ना दोत्ताय न्हू सायडी अशें करून डेकोरेशन केलो थिंग रॉ देखून दोत्ताय. चुकोन बीन केन्ना खायलां? फीश जितेलें कोण कोण केसो क्वेश्चन मेळटा साहेब. आय हॅव नॉट. आय हॅव चुकोन एक फावटी भुरगें आसतना ते ल्हान म्हळ्यार आहला 10th कितें ते दोन बुफेचे घायलो गानी सायडीन दवरला तेणी ते काळाय खायलें. मागीर कळ्ळें म्हाका चाबलें म्हणटा तोंडा गेलो म्हणटरी मागीर आनी कितें कोत्ता उडयतालो प्लेटी तेची किळें. ग्रोस ग्रोस. नेक्स्ट सो हांव विचारता. नेवर हॅव आय एवर स्टोलन एनीथिंग. स्टोलन एनीथिंग कोणालें? कितें केन्ना चोरी केलती कोणा गेले चोरी ती. भुरगीं पडा हांवें शेजऱ्यांगे आंबे बिंबे चोरून खायले हिंगा आमगे हांव बिगल्या घरा भाडकार आमगे भाडकांनी उचोयता आसता हो व्हिडिओ. आंटी देखून खबर आहा आंटी तुमगे धाकले आसतना हांव पयलीं आंब बीन खाण खायनासलो. आय ना तूं आतां. आय हॅव नॉट. चलो. हॅव यू एवर बंक द स्कूल? केन्ना तुवें स्कूल बंक करून खंयी गेल तूं मुवी जावं? ऑफकोर्स. मागीर दुसरी हैव यू एवर ब्राइब्ड समवन? रिश्वत कभी दिया है किसी को? रिश्वत आमकां कोण रिश्वत दिली? तुवें कोणाक दिल्या रिश्वत? म्हाका दितना काय तूं केन्ना ना. काम करपाक? हॅव यू एवर लाफ सो लावड? केन्ना तूं व्हडल्यान अशें करून मार्केटां वचून बाजरान क्वेश्चन तुगे म्हणा काय तुगे चोयलें ना चोरी केला. चोरी हांवें तुगे चोयलें. केन्ना तूं मार्केटां जावं खूंय गेलोलें व्हडल्या कितें जोक जालो तूं उलयता थोडी तशें करून तूं हांसला केन्ना? आनी चार जाण अशें करून चार जाण सायडी लोक आले अशें करून चोरी तुका एक्चुअली न्हू हांव मामा बी आहा जाल्यार आम दोगांयकूय लाफ्टर अटॅक येता. आनी सामकी व्हडल्यान हांसता आनी थांबोना एक लाफ्टर अटॅक येता. मागीर चोयताय न्हू मुगे मुगो आतां न्हू राव. तुगे हांवें कॉपी केलना बेश्टें म्हजेर चोयलें. हॅव यू एवर हॅड अ क्रश ऑन युअर टीचर? स्कूल टीचर टीचर आय हॅव भुरगे आसतना अशें करून 9th बीन एक टीचर आहलो आमगे बरी दिसताली हिरोईन अशी. आनी ती डेली कितें कोत्ताली खबर आहा तुका? डेली येतना न्यू इयरींग न्यू अशें करून दुसरी भाशेक केंसां हेरबंद तें घालतालें. बरी दिसता आमकां. आमगे क्लासीक हांव म्हणटालें अरे आमगे इंग्लीश टीचर ती बरी स्ट्रिक्ट म्हळ्यार
कानातली आनी कितें अशें करून घातालीं डिफरंट डेली आं डिफरंट एकू गाण येना आसलेलीं आसलेलो मातशें क्रश केन्ना बरो कित चिपार जालें? आसता म्हणून ल्हान आसतना तुवें केन्ना अशें करून तुज्या ल्हान भुरग्यांक चॉकलेट बीन मागून खायल्या हय कितें पार्टी मायल ना बाबा दी दो म्हूण मामी बीन भितो आसतना चॉकलेट हय हय बरें आनी म्हाका एक मागणा आसता तेका दिताली बरें हॅव यू एवर स्किप्ड स्कूल विथआउट टेलिंग युअर पेरेंट्स येस आय हॅव तुवें हांवें स्कूल केन्ना स्कीप केलें स्कूल स्कीप करून आनी एक फावटी हांव ट्रेनी आमगे ट्रेन वयता न्हू लोकल ट्रेनीचें न्हांवपाक गेल्लें कुळें आनी मागीर येतेन कळत न्हू केंस हें जाता तें न्हांवून बीन येयलो म्हणटरी मागीर बरो मारूय हाडला डॅडीलो सामको कोण केन्ना तूं न्हांवता बीन तूं शावर तुजे तकलेर पडटा आनी तूं एक न्हांवता तुगे एक सोंगा उगडा आसलें तुका फेवरेट तुगेलें दिल चाहता है म्हणून अशें करून तूं केन्ना न्हांवला ना आनी कसलें सॉंग गो दिल चाहता है केन्ना न्हांवला आनी बोवाड मान आनी भायल्यान मामान नाल्यार कोणें आयकलां आगो कितें जालां म्हण तुका कितू पार्टी हांवें बीन कितू पार्टी सामके एक आनी दोनू फेवरेट सॉंग न्हू कितू सॉंग म्हणून जा कोणा हें मागीर पळय शेजऱ्यान देखून आयकला आसता तुमगे आतां रिसंटली रील शूट करपा जाय म्हाका ते हेजेर रोबोट केजो पिक्चर तेरी बातो में ते पिक्चर आहा ते एक अमळे येना न्हू आमी गे शावरान बरें नाचोन तिगे बरें प्रॅक्टीस कोत्ता एक अमळो केसो येना ते रील केदो कोत्ते हांवूच वयता मागीर कोरया रील करूं येना डान्साचे हॅव यू एवर लायड अबाउट युअर सिकनेस टू गेट सिंपथी कोणा सिंपथी मेळटा आय हॅव ना सॉरी आय हॅवंट रॉंग जालें तें आय हॅव कोणा म्हणटा ती तुगाचे शी चोय केसा ते एक फावटी पळोवले हेका फोटो कितें हांव बरा कोत न्हू बाय त्या टायमाक काम कोण गेला आसतलें बरें बरें सगळें करून गेला आसता ती आतां केन्ना तें सांगून केदां तरी उगडा आसा म्हाका तूं कितें सांगू बरा आतां काजार जावची न्ही पयलीं तूं केन्ना मामा गेलो ड्रेस नाल्यार कितें टॉप बीन घालून अशें करून काजरा नाल्यार खूंय बाजराक गेला आनी कोणें तुका नेबरा आगो तुगे मामान गायलो मगो तुवें आनी मामान सेम गेला अशें करून बी म्हणटा तुका केन्ना हांवें गायला म्हळ्यार म्हाका केन्ना कोणें विचार ना हें मामाक गेलें वो कोणाक गेलें कित्याक जाण तूं हांव बारकें खरें आनी ती मातशें हेल्थी आहा बरें खरें म्हळ्यार हांव तें कितें कोत्ता तें एक बी म्हाका कितें लायक जालें जाल्यार तें खबर आसतलें हांव इनशर्ट करून घालतलें कितें इवन कितू पार्टी रिसंटली देखो मागे डॉक्टरागे विजीट आसलेली तेदो देखो तेगे हांवें टॉप घाललेलें इनशर्ट बी केलें म्हणटरी मागीर कोणा तेगे म्हण तें बरें एगे देखून मुगे जायना. देखून घालतें हांव थिंगा आसता मुगे टी शर्ट बीन घालून आसता घरा कडेन घरा कडेन कलरचे बीन कितें दिसती आसता? पड न्हू आनी भायर देखून वयता बाजारांत हय हांव मात अशें करून वयता म्हाका कांय ना Did you ever vomited in public in an emergency? इमर्जन्सी ना हांवें केन्ना वॉकार बीन तशें करून केन्ना येयलें ना तुवें काडलें ना म्हणून तुवें म्हाका एक पाट सांगलेलें सावड्डे बाजारां येचो हिंगा वॉकार काडून पयलीं म्हाका मेळची न्ही पयलीं होय हिंगा येचो एरिया आनी दाखयल्या खंय वॉकार काडलें ती बरें काडूं बंद आसलो ते दोडा बंद आसलो ते दोडा इमर्जन्सी न्हू ती ओकारेन म्हणून हूंय वॉशरूम सोदू बाजाराक हॅव यू एवर वॉच्ड कंटिन्युअसली 3 movies म्हळ्यार अशें करून आमगे आतां हिंदी मुवी कितें 2 वरां 3 वरां बीन आसताय न्हू कंटिन्युअस तुवें बॅक टू बॅक चोयल्यार एकू दिसा म्हळ्यार अशें करून आज सकाळीं तूं बसल्या एक चोयली धापको आनी एक चोयली आनी एक चोयली तशें करून टायमू ना
तो जाल्यार चोयता चोयता मुवी तो दिसा 10 देखून चोवपी पूण वेब सिरीज चोयलाय एपिसोड्स जात तितूले वेब सिरीज इन्क्लूड जाताय जाता वेब सिरीज बीन आसता वेब सिरीज जाल्यार आय हॅव वॉच्ड मागीर मुगे क्वेश्चन हॅव यू एवर laughed so much that made you pee in your pants? I also धाकले असतात ना ते धाकले म्हळ्यार तेंका सगळे धाकटे आसतना मस्त हे गेले आत कंट्रोल करपाक शिकल न्हू कंट्रोल तेश कोन्न रे म्हणजे केते इन्सिडेंट जालो तूं आसेल तुका सामको एश कोन्न सांगत तुका Have you ever sleep the whole day without eating anything? आखो दीस भर तूं न्हिदला चाव पाव काय नासतना जेवण उदक सकाळ न्हिदले तें सायेंसा उठला आमकां केन्ना चान्स पडलो ना न्ही सकाळी उठली ते न्हू सकाळी म्हळ्यार सकाळी न्हिदला तें पण चाव पिवन ब्रेकफास्ट करून मेगे एक रिकॉर्ड आहा हांव एक शेअर करता तुमकडे एक दीस कितें जालें हांव रातको न्हिदलो तें 9-10 समथींग कितें न्हिदलो तें आनी डायरेक्ट देंपरां भर 2 वरांचेर उठलोलें समथें जेवणा टायम कोणें उठयलें ना तर तुका म्हाका कोण उठाय नासलेली बाये न्हिदी म्हणटाली बरें आमकां जाल्यार उठ रे हें हाड वचून बाजारान हें कर तें कर म्हाका न्हिदपा खातीर म्हाका कोण डिस्टर्ब करनाय कित्याक तेंक सगळ्या खबर आहा मगे न्हीद डिस्टर्ब करप म्हळ्यार सामकें वागा तोंडा हात घालप म्हणटाय तेश करून आनी मेन आतां मातशें मगे न्हीद तो डिस्टर्ब जाली हांव डीप न्हिदा जाल्यार मगे मायग्रेन चडत जाता तें एक रिजन जालां मगे न्हिदेचें म्हाका न्हीद येता म्हाका न्हिदपाक जाय म्हाका डिस्टर्बन्स कोणता येना Have you ever watched haunted movie and got scared but pretended as if you are not scared at all? haunted movie हांव खूब चोयतां आनी हय भिरांत दिसता न्हू एक ती इंग्लीश मुवी हांवें सामक्यो आसताय चड आनी एक पाटी थिएटरान चोयन मागीर येता तेन्ना वाटेर मातशें भिवन येयल्लो आनी लोकां म्हजी शो ऑफ केलो लोकां म्हजी शो तेंक कितें रे तें बेश्टी मरे बारीक म्हण फ्रेंडां बी तशें आसता न्हू तें लास्ट टायम मातशें फनी हॅव यू एवर फाट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी एंड देन ही हॅज लुक्ड एट यू लायक दीस मोठे दोळे करून म्हळ्यार केन्ना तूं पाद मारला कोणाचें पोक आनी कोण तुका मोठे दोळे करून तुजी सायडीक कोण आहा तेणें मोठे दोळे करून चोयले सबुरशीपण आमकां जाय टेस्ट करनानी कोण कोत्ता जात न्हू एक पाटी कंट्रोल करपाक पोक जाता तें मागीर मिगेलो लास्ट क्वेश्चन हा नेवर हॅव आय एवर लायड टू यू केसो फोट मारला चोयल्या चोय आपूण मागीर 50-50 दोगांय गुन्यांवकार एकमेकाचे केसो फोट मार तर ते मारला केन्ना अशें करून तेका सांगता ना हांव फोन बीन सिग्नल ना बीन म्हूण सांगता तेका केन्ना फोन करूं पावना तेन्ना हांव चड टायर्ड बीन आसता तेन्ना हांव मागीर केन्ना चुकोन फोन करून नासलो तेका तेदोन मागीर तेका मॅसेज घाता हांव सिग्नल ना म्हूण हांव मागीर मॅसेज घालता सिग्नल ना म्हूण ओके तुवें केन्ना फोट मारल्या ती सांगला आमकां सो हूंय सो न्हू बोलो हांव इसरालें बरें हा मुगे भायर काडटा आपणागे सांगना इसरालें सो गायज आमगे चॅलेंज हिंगा काबार आय होप तुमकां लायक जालें आसतली आनी प्लीज डू लायक सबस्क्रायब आनी comment and thank you for all your love and support. So Sinasha. first shout out goes to baby Sinasha. She is 2.5-year-old आणि ते सारखे तेगे मामा सांगताले that she is really obsessed with us म्हणून
सो आनी लायक वॉयस नोट्स बीन घालता म्हाका आणि व्हिडिओ देखून धाडला तेणें आमकां इंस्टाग्रामाचेर बरें हेळटा फेसबुकाचेर हय बरें हेळटा आनी चेरी भाशेन एक्टींग करता बरें आनी मायक देखून मेसेज घातला तेणें माय केशा आय लव यू म्हूण आमकां सगल्यांक बरें थँक्यू तुका बेबी गर्ल. हय आनी एक शाउट आउट आहा तो 8 year old बॉय ब्रायस. ओके हाय तुमी ती UK आसताय म्हण तेणें म्हाका व्हिडिओ धाडलो. सो थँक्यू फॉर ऑल द लव माय क्युटी बच्चाज. आय लव यू बच्चा पार्टी जिंदाबाद. लव यू लॉट्स गायज. आनी ओके हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. सो फाल मेळया मागीर. सो बाय गायज. बाय.